आम जगा भारी बढ़िया। सप्तविंश अध्याय। सप्तविंश अध्याय रे पुरुष प्रकृति विचारे साधना बळे मुख्य पाई कहती कपिल गोसाई। विष्णु कहती तो समने मनु तनया सन्निधाने शुणी जननी एक मन जे हरि अज निरंजन निर्गुण निर्विकारमये बसई आत्मा रूपे तेहे प्रकृति गुणे नोहे संग जले ज शन्य अर्कबिंब से देह धर्मे बद्ध होई आत्मा को अहंकार बही आत्मार दुख सुख मणे कर्म करता मु प्रमाणे आत्मार बंध कर्म पाके नित्य भ्रमई दुख सुखे देह को करे अभिमान एणु हरई निज ज्ञान निरते अहंकार घेनिए मंदे भ्रमे नाना जोनि जेसने जले प्राणी पसे पुणी उठन्ते सिर दिसे जन्म मरण एहि मते अर्जिला कर्मर आयते आत्मार कर्म फल घेनि जीव भ्रमई नाना जोनि अज्ञाने घोर संसारे जीव भ्रमई अहंकारे दुख लभई बारे बारे आत्मार गति न विचारे स्वप्ने अनर्थ जेते देखी नाना प्रपंचे उपलखी देखन्ते मणेता प्रत्यक्ष जेने ज करे होए मिछ ए रूपे जीवर संचार ए मंद माया ए संसार ए जीव मोहित ज्ञाने रूपे पड़ई बंधने एणु संयम चित्त करी विषय विषयरू धरी भक्ति विरक्ति जोग फले मन को वश करी हेले नियमे सापी सुनिश्चले इंद्री छाड़ी इंद्रिय संग मेले विष्णु विषय मन धरी साधिव शरीर पासरी যত্নে সাধিব যোগ তপ সত্য শৌচ শ্রদ্ধা কল্প মোহর গুণ কর্ম যশ শ্রবণে হইব হরস সকল জীবে নিজ প্রায় সमे দেখিব বিষ্ণুময়ে প্রাণীଙ୍କ হিতে থিব নিত্যে চঞ্চল ইন্দ্রিয় সংযতে ଈଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାପି କର୍ମ ଫଳ ସ୍ୱଧର୍ମ ସାଧିବ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମର ମତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ମୌନ ସତ୍ୟ ଯୁକ୍ତେ କରି ଛାଡ଼ିବ ଗୃହ ସ୍ନେହ ଯେ ଅହଙ୍କାର ମାୟା ମୋହ ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ବା ମିଳିବ ଯାହା ଚାହିଁ ଅଳ୍ପ ଭୋଜନେ ମନ ତୋଷି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ନିତ୍ୟ ବସି କରୁଣ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ସକଳ ଭୂତେ ମିତ୍ରପଣ ସୁହୃଦ ସୁତ ଗୃହ ନାରୀ ଏ ଦେହେ ମମତା ନ କରି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବିଚାର ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଧାର ତେଣେ ନିବୃତ ବୁଦ୍ଧି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦି ଭାବ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତାର ନାହିଁ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖଇ ଚକ୍ଷୁର ଅର୍କେ ଅର୍କ ପ୍ରାୟ ଦେଖଇ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମମୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ମୁକ୍ତ ଆଭାସେ ଅହଙ୍କାରେ ସ୍ଥିତ ଏଣୁ ଯେ ଅହଙ୍କାରୀ ଜୀବ କି ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଭୂମାତ ସଂଶୟ ନ କର ପ୍ରମାଣ କହିବା ତାହାର ଯେ ସନେ ରବିବିମ୍ବ ଜଳେ ଆଭାସ ପୁଣି ଲକ୍ଷୀ ସ୍ଥଳେ ପୁଣି ସେ ଜଳ ବିମ୍ବ ବଳେ ଆକାଶ ରବି ଦେଖି ଟୋଳେ ତେସନେ ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନେ ଜୀବ ଥାଇଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନେ ଏ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣ ଅହଙ୍କାର ଆଭାସ ଜହିଁରେ ବ୍ରହ୍ମର ତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲକ୍ଷି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମା ଅଟଇ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବରେ ତା ପ୍ରମାଣ ସୁସୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେବେ ଭୂତାଦି ରହେ ଲୀନ ଭାବେ ନିଦ୍ରାରେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପେ ଥାଇ ଦେହେ ନିଜକୁ ମଣେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଉପାଧି ନାଶ ହେବା ଜାଣି ଆପଣା ନାଶ ପରିମାଣି ଧନ ବିନାଶେ ଲୋକ ଯେହ୍ନେ ଆପଣା ନାଶ ପ୍ରାୟ ମଣେ सुसुप्ति अवस्थारे पूर्ण विषय मात्र नुहे ज्ञान
એ રૂપે સંશય ન કર ભો માતા મନରେ વિચાર સુષુપ્તિ ભંગરે પુરુષ એ રૂપ કરઈ પ્રકાશ મુઆજી સુખે નિદ્રા કલી કિછી માત્ર હિ ન જાણીલી જેણુ એ રૂપે મને થાઈ આત્મા નથી લે જ્ઞાન નાહી પ્રકાશે જે કાર્ય કારણ હશે દ્રષ્ટા રૂપે વર્તમાન હે પ્રભુ પુરુષ પ્રકૃતિ કેહી કાહાકુ ન છડંતી અનન્ય આશ્રય સે નિત્ય કે પેહે નુહંતી સે ચ્યુત જે મંતે ભૂમિ ગંધ દોહી કેહી કાહાકુ ન છડઈ અથવા દેખ જળ રસ એક અભાવે એક નાશ સે રૂપે પ્રકૃતિ પુરુષે વિયોગો કી રૂપે પ્રકાશે અકર્તા પુરુષ વિચાર ત્રિગુણે પ્રકૃતિ સંચાર એ કર્મ બંધ જેણુ તાર કે મંતે મુખ્ય એ હાંકર કેહી વિવેક જ્ઞાન તત્વે સંસાર જે બેવાની વર્તે હેતુ તાહાર જેણુ થાય કી રૂપે મુખ્ય વા ઘટઈ સુણ જનની દેઈ ચિત્ત જે બાજી પરબંધ મુક્ત નિષ્કામે સદ્ધર્મ રે થાય મન નિર્મળે મતે થ્યાય શ્રી કૃષ્ણ શ્રવણ કીર્તને ભક્તિ રે સાધી ભજતને તત્વદર્શન જ્ઞાન બળે દૃઢ વૈરાગ્ય તપ બળે આત્માર પ્રાપ્તિ ઉપાય રે ચિત્ત એકાગ્ર સમાધિ રે